activities also inside the library. Okay, next one. So this is our campus, ni block, academic complex. So our academic complex actually dihubungkan dengan bawah canopy. So makna kata daripada residential village untuk ke academic blocks, academic complex, pelajar tidak memerlukan kenderaan. They have just to walk. Sebab kita ada canopy, so akan daripada hujan dan panas terlindung. Jadi they are all centralized within one big building. Yeah, it's very nice. So ini adalah blok, kalau tak silap saya, ini blok 20, blok number 2, which is my block. Yeah. So and then so this is about, okay, so this is actually our lecture hall. Our yang tengah-tengah ni is our computer labs, and these are actually students actually has discussions with the lecturers. Okay, one of the lecturer. Okay, so this is our labs, engineering labs, state of the arts labs. Yeah, so labs kebanyakannya tidak ada di universiti lain. Jadi kita memberi para pelajar kemudahan facilities labs yang terkini yang menepati industri, keperluan industri untuk engineering students as well as computing students. So ini gambar mana? So yang ini okay, yang ini taman Core Park. So walaupun UTP ni nampak macam satu building, tapi di tengah-tengah ni ada sungai, which is kita ada park, taman ya, di tengah-tengah, which is students boleh lalu and then berehat jugalah. So these are all the students actually walking through our campus. Then going down, so yang ini adalah hostel. So ini adalah accommodation pelajar, twin sharing. Dalam satu rumah kita ada beberapa bilik, so dalam satu bilik ada 2 orang sahaja. So we have all fully wired network and also wireless. Okay, everyone is staying inside of the hostel. Okay, so yang ini sports complex. So this is actually bola tampar. So we also have this canoe, we have tasik. UTP ni dulu macam kawasan persekitaran UTP adalah daripada bekas Lombong ya, Lombong Wijaya Timah. Jadi kami ada banyak tasik di kawasan Perak, terutamanya di persekitaran UTP. So we have actually converted the tasik lakes into this recreations area. So these are the students playing canoe petang-petang. So these are among actually bila they all in UTP. Throughout the semester, throughout the years, there will be a lot of activities going on. So the university will actually support them to organize all these programs. So they actually macam yang ini mungkin one of the activities yang melibatkan people exhibitions. Exhibitions melibatkan mungkin industri or mungkin melibatkan exhibitions yang mempamerkan their research works. Okay, so yang ini is actually our beautiful mosque, masjid. Kami ada satu masjid seperti Masjid Asyakirin di Petronas di Kuala Lumpur, lebih kurang, but ini adalah seperti masjid terapung dan di atas tasik ya. So sangat cantik tasik masjid di UTP. And I think I move on to these programs. Okay, so saya nak highlight yang ni. One thing very important in UTP is that collaborations with industry and partners. Why? Because in UTP, collaboration is very important. So by collaborations, kita akan ada banyak program consultancy, program research, technology, student mobility, staff mobility, advisory, adjunct professor and joint supervision. So daripada collaborator. So UTP ada banyak 600 plus collaborators ya so far. So here one of the activities that we do in a collaboration Students Exchange Program, di mana pelajar UTP inbound ataupun outbound, maknanya kata pelajar UTP boleh pergi ke mana-mana universiti di luar, or dari pelajar universiti daripada luar boleh datang ke UTP untuk study 1 atau 2 semester, attend class or other academic related activities di UTP. And by this collaboration juga we can have this research attachment project.
or program where our students can go to other university or can go to other industry in Malaysia or in overseas to have this global research-based internship. So most of our students will go to this industry, and this industry will always have this collaboration. And when they come back for their final year project, they will actually continuing the final year project with the industry. And kita pun ada summer program for international students to come, minimum for 2 weeks. They can have 1 or 2 weeks short courses or cultural exposure in UTP or in Malaysia. So we can organize that, and we can also have the same program with our collaborators internationally. So one thing that saya nak highlight, internship program di UTP, semua program IT, engineering ataupun computing ataupun management ataupun science, internship kami adalah 7 bulan. This is our strategy. Our strategy to nurture the students' capability to work with industry. Sebab tu 90% of our students dah getting employment within 6 months. Kadang-kadang tak sampai 6 months pun, 90% of them dah dapat has been employed by industry. Why? Because this internship program has actually exposed them with this industry so that diorang dah very relevant, so industry know them, so they actually been hired very fast after graduations. Okay, so this is the real view of UTP now daripada top view juga. So tadi gambar jauh kan, ni gambar yang sebenar, gambar yang agak dekat sikit. So this is beautiful UTP view from the top. So I think Kiki, I'm just stop here first. So for any question ke apa ke? Yeah. Thank you. Thank you Dr. Aliza. Wow, slide yang terakhir nih masih kelihatan di layar kita sekarang. Kelihatan banget kampusnya tuh besar kayak rumahnya itu ya, Iron Man ya Dr. Aliza. That's how high tech, canggih kampusnya. Dr. Aliza, before I continue, can you stop share screen so then people can now focus to the conversation. Alright, okay, done. Nah, tadi, aduh, kelihatan ya slide terakhirnya kampusnya benar-benar canggih, dan informasi dari Dr. Aliza ini udah cukup lengkap dari jurusannya, lalu dari fasilitasnya, and how you can easily get jobs kalau kamu graduate dari UTP. Kenapa? Karena UTP punya employability rates yang sangat keren. Belum 6 bulan katanya alumninya udah pada dapat kerja. Nah, itu tuh hal-hal yang harus di-highlight nih Dr. Aliza. We should highlight that aspect, karena mestilah every parents dia akan tanya, if we graduate can they find job easily, nanti macam mana graduate, nah, things like that. Thank you for presenting the numbers and also the employability rate. Dr. Aliza, before we continue with the Q&A session, karena udah ada banyak pertanyaan yang nak tanya tuition fee ke, maybe dormitory fee ke, dia mesti akan cek harganya ya Dr. Aliza. Perhaps you can share with us later. And now I will invite Encik Megat to present about kuliah di Malaysia and why you should pick Malaysia as your destination for university. Encik Megat, please. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang dan salam sejahtera kepada teman-teman yang dengar pada hari ini. Dr. Aliza dan Miss Kiki, seperti biasa kita sekali lagi bertemu. Suaranya jelas ya? Jelas, tak ada sangkut-sangkut? Okey. Sebelum saya mulakan saya punya pembentangan presentasi, saya nak share dulu slide. Okey. Right. Boleh lihat ya slide-nya? Okey. Okey, alright. Apa itu Education Malaysia Services ya? Education Malaysia Services EMGS ialah a company limited by grantee CLBG established on 13 April 2012. Sebuah syarikat ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.
Apa fungsi EMGS? EMGS salah satu fungsinya ialah membuat promosi mengenai pendidikan tinggi di Malaysia. Termasuklah yang bersama kita pada hari ini, UTP, Universiti Teknologi Petronas. Selain mempromosikan pendidikan Malaysia di peringkat global, di peringkat dunia, EMGS juga berfungsi sebagai penyedia visa untuk pelajar-pelajar antarabangsa yang belajar ke Malaysia. Okey. Okey, ini peta Malaysia ya, kalau yang masih tak tahu di mana Malaysia itu. Alright. Okey, ini alasan belajar di Malaysia. Okey, selain daripada teman-teman boleh lihat di slide, saya ingin ringkaskan kenapa belajar di Malaysia ini melalui 4T. 4T ya. T yang pertama ialah terakui. Okey, terakui. Kalau belajar di Malaysia ini tak perlu khawatir. Kalau belajar di Malaysia ini termasuk belajar di UTP, tak perlu khawatir kerana Universitas UTP ini diakui oleh pemerintah Malaysia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau untuk kerjanya nanti, insya-Allah tiada masalah kerana ianya telah diakui oleh kedua-dua negara. Okey, T yang kedua ialah Malaysia ini terjangkau. Ya, harga yurannya terjangkau, biaya hidupnya yang terjangkau, dan jadi ini dan Malaysia ada mendapat ranking Best Affordable City for Student in 2018 untuk kos sara hidup yang terjangkau. Nanti kita akan pergi lebih lanjut kepada yang bahagian itu. T yang ketiga ialah terdekat. Okay. Malaysia dengan Indonesia ini tak jauh. Jadi kalau dari Medan mau ke Penang sekitar 45 minit sahaja. Kalau dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur itu hanya sekitar 1 jam 45 minit. Dekat, tak jauh. Jadi kayak macam kalau saya pun ya di dalam Malaysia ini, kalau saya dari Perak mau pergi ke Kuala Lumpur itu lebih jauh. Itu sekitar 4 jam. Tapi ini kalau dari Jakarta naik flight langsung ke Kuala Lumpur itu hanya sekitar 1 jam 45 minit, dekat. Okey, apa itu T yang keempat? T yang keempat ialah T yang terakhir yang saya ingin maklumkan pada hari ini. Kita adalah negara tetangga. Jadi seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara Muslim. Muslimnya adalah yang paling ramai. Seperti juga Indonesia, majoritinya adalah Muslim. Jadi budayanya hampir sama. Percakapan kita pun kebanyakannya hampir sama. Budaya kita hampir sama. Jadi tak kurang culture shock kalau ke Malaysia. Tapi walaupun kurang culture shock, teman-teman akan dapat global exposure. Okey, yang belajar ke Malaysia akan dapat global exposure. Kerana ramai pelajar antarabangsa di Malaysia. Okey. Ini biaya hidup. Saya nak tanya ya pada Miss Kiki. Saya sebenarnya dah banyak kali tanya tapi nak tanya juga. Kalau di sana ya, McD berapa? Kalau dengan burger, air itu sekitar berapa ribu? McD. McDonald the regular burger ya. Maybe around 40 atau 50 ribu, like 15 ringgit. 15. Kalau nasi goreng, nasgor. Nasi goreng 35 ringgit lah. 35 ribu. Ribu, ya ribu. Okey, kalau di UTP ya, UTP ini terletak di Perak. Kos biaya hidupnya amat terjangkau. Nasi goreng itu bisa dapat dalam sekitar 5 ringgit, 6 ringgit bisa dapat. Betul Dr. Aliza? Nasi goreng di sana boleh dapat 5 ringgit, 6 ringgit? 5 ringgit, 6 ringgit dah termasuk air. Dah termasuk air. Termasuk murah. Jadi dah murah banget kalau mau compare dengan tempat-tempat lain. Kalau McD ya, ini yang secara general, tadi kamu cerita dalam 45 ribu itu sekitar 15 ringgit. McD kalau burger boleh dapat dalam 8 ringgit, 9 ringgit. Itu adalah makan. Kalau biaya hidup di tempat tinggal, saya rasa di UTP itu, kalau rumah boleh dapat sekitar 600 ringgit atau hanya 1.2 juta. Ataupun mungkin lebih murah. Boleh dapat 500 ringgit Dr. Aliza kalau rumah. Kalau terrace house boleh dapat. Kalau semi-D mungkin dalam 600-700. Kalau terrace house yang rumah yang panjang tu kan? Ya. Itu dalam I think 400-500 pun dah boleh dapat dah.
Dengar tu teman-teman semua, 450, 500. Rumah teres boleh memasak. Tahu ya rumah teres? Do you know that, Kiki? Rumah teres macam mana? Rumah teres tuh landed house yang apa? Teres tuh landed house kan? It's not Ya, a terrace flat house or yang digabung-gabung rumahnya. Oke, Panjang gitu. iya. Kalau di sini rumah Jadi, komplek. Nah, rumah komplek ya. Nah, Rumah komplek itu rumah ya. Kalau di Jakarta itu satu kamar mungkin bilik 3 ya. juta. Tapi Yes. di Perak itu boleh Satu. dapat dengan harga satu rumah. Satu rumah tu mungkin ada 2 bilik, ada 3 You can bilik, share. ada Yeah. kitchen, ada you have ruang tamu, ada bilik, jadi boleh memasak, itu sekitar RM500. Saya rasa murah banget kalau biaya hidup di Perak itu, kalau mau compare dengan Jakarta ataupun mungkin mau compare dengan Kuala Lumpur, rumahnya lebih murah. Okay. Itu biaya hidup kalau tinggal belajar di UTP. Okay, slide saya yang seterusnya. Okay, ini cost tuition fee. Saya rasa tadi pihak Dr. Aliza telah terangkan. Okay. In English Proficiency, okay, di Malaysia rank 26 in EF English Proficiency Index. Okay, ni kelihatan Petronas di sini ya. Kita dapat lihat. Okay, kalau nak tahu Twin Tower tu dinamakan dengan Petronas Twin Tower. Mungkin ramai yang pergi kalau orang Indonesia pergi, kalau saya pun pergi ke Kuala Lumpur, tangkap gambar bersama dengan Twin Tower. Itu adalah Petronas Twin Tower. Cuba bayangkan kalau belajar di Petronas. Tadi saya lihat dia punya library, luar biasa. Library-nya cantik banget. Saya ni bukan ulat buku, tapi kalau saya duduk di situ mungkin saya seronok nak baca buku. Sebab cantik, memberikan kita semangat. Itu kalau lihat library. Saya tengok masjid dia pun tadi cantik, macam masjid di Terengganu. Kita ada panggil masjid terapung, tapi masjid Kristal. Tapi yang tadi di UTP juga tidak kurang hebatnya masjidnya. Okay. Ini macam saya cerita tadi, kita punya multicultural society. Kalau belajar di Malaysia ni, kamu akan dapat global exposure. Kita ada Malay 67%, Chinese 24%, India 7%, and others 2%. Macam kita punya tagline for tourism, Malaysia truly Asia. Okay, ini Masjid Putra. Ini di kalau datang Indian UTP Temple. Cik Megat ada 70 countries. Betul. Okay, multicultural. So kalau lihat di sini kita adalah multicultural society. Apa yang menarik saya nak cerita kat sini ialah cuti. Kalau belajar kat Malaysia ni, cuti pun menarik juga. Sebab kalau lihat di sini di slide saya ni, kalau hari raya kita raikan, Chinese New Year kita raikan, Depa Bali kita raikan, Christmas juga kita raikan, dan semua perayaan ini ada cuti. Jadi pelajar-pelajar boleh ambil kesempatan cuti ini untuk wisata di Malaysia, untuk jalan-jalan di Malaysia. Sebab macam kita tahu bensin di Malaysia masih murah. Kalau di Indonesia bensin sekitar RM8,000 ya. Ya, 8-9 ribu lah 1 liter. 8,000-9,000. Kalau di Malaysia itu hanya sekitar dalam rupiah dalam 6,000 ke RM5,000. Jadi saya pernah interview bersama anak-anak Indonesia, teman-teman Indonesia yang belajar di Malaysia ni, mereka dah wisata seluruh Malaysia, dah sampai ke Thailand pun kerana bensinnya murah. Jadi bisa, kalau di Perak tu bisa ke Kuala Lumpur, bisa ke Thailand, bisa ke Perlis sebab bensinnya murah. Okay, itu adalah multicultural society. Ini makanan di Malaysia. Jangan risau kalau belajar di Malaysia, teman-teman dari Indonesia tak perlu risau. Kita juga ada nasi lemak. Kalau di Indonesia tu dipanggil nasi puduk. Kita ada juga sate, kita ada juga dim sum, kita ada juga tosai. Tapi kalau ke Kuala Lumpur kita juga ada nasi padang. Jangan risau. Nasi padang Garuda juga ada di sini, Natrapu juga ada di sini. Jadi bukan culture shock. Jangan risau. Okay, selain daripada tempat-tempat yang saya ceritakan tadi, ini juga adalah tempat-tempat strategic location yang menjadi attraction kepada pelajar-pelajar biasanya yang datang ke Malaysia. Biasanya mereka akan ke Taman Negara, ke Kinabalu Park, pulau perhentian,
Melaka dan Langkawi. Kiki dah sampai semua ni Kiki? Wah, kalau sampai ini belum. I've been to Langkawi, Langkawi. Malaka udah, tapi yang di atas itu belum. Taman Negara belum? Taman Negara belum lagi, tapi saya udah pernah ke Kuching, ke Sabah, Sarawak malah udah nyampe. Oke, mungkin insyaAllah next time. lepas kita harap nanti dengan pandemik ni dah habis, nanti kita harap nanti kita boleh pergi sama-sama ya Kiki. Yeah. Dengan teman-teman dari Indonesia juga. Semua kita bawa student. Wah, yes. Oke, yang ini adalah yang penting juga. Malaysia diakui sebagai third most peaceful country in Asia. Okay, Malaysia merupakan negara yang aman kalau merikutkan World Top Peaceful and Prosperous Country by Global Peace Index 2020. Dan Malaysia adalah negara yang paling selamat kalau dia ikut ranking itu nombor 15 di tanggal 15, safest country in the world 2020. Ni Petronas Twin Tower. Okay, right. Saya rasa itu saja dari saya Kiki. Terima kasih. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya juga nak tanya Kiki lah. Yes. Tak tahu Kiki dah ingat ke belum, berapa pelajar Indonesia sekarang yang berada di Malaysia? Udah hafal sekarang Kiki tahu. Hafal sekarang. 7.000 Indonesian student yang ada di Malaysia. Tepatnya berapa Anci? Tepatnya like the exact number. Saya baru dapat data yang terkini sehingga tahun Januari 2020 seramai hampir 8.300 pelajar Indonesia belajar di Malaysia. Ini data yang paling latest pada Januari 2020 saya ambil. Ada 8.000, hampir 8.300 pelajar Indonesia di Malaysia. Dan selain daripada disebabkan pelajar Indonesia yang ramai ini, mereka ada persatuan, Kiki. Mereka ada persatuan yang dinamakan Persatuan Pelajar Indonesia, PPI. Jadi mereka ini, PPI ini juga aktif melihat kebajikan pelajar, sentiasa mengupdate informasi-informasi tentang pelajar di Malaysia. Jadi kalau pelajar Indonesia datang belajar di UTP, tak perlu khawatir, mereka ada teman-teman, mereka ada persatuan, mereka ada asosiasi dari pelajar Indonesia. Okey, itu saja dari saya Kiki. Terima kasih. Kembali kepada kamu. Iya, sama-sama terima kasih Encik Megat. Nah, speaking of the 8.300 student, itu dia tuh yang pengen kakak ingetin lagi nih, bahwa kuliah di Malaysia ini experience dan value yang kamu dapetin ini rasanya internasional, global, tapi secara keadaan atau atmosfer tuh rasanya kayak di Indonesia aja. It doesn't feel so different sama kalau kamu ngelanjut. Kiki, kita kehilangan kamu. Ya, where were we? Tadi kamu bagi tahu sampai exposure, global exposure itu tak kurang bedanya. Tapi dapat pendedahan secara global. Yes, jadi aku suka bilang nih, bahasa gaulnya itu internasional, rasa lokal. See, that's how awesome if you pick Malaysia as your next destination. Oke, Encik Megat. Sekarang kita sudah saya mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan daripada viewersnya UEC Education. Dr. Aliza, you did mention about international student community yang ada di UTP kan? Yep. Tadi dokter ada share about that you have almost 70 countries yang study di sana. Yeah. So what are the biggest community? Which country yang paling banyak studentnya di sana? Oh, sebab kebanyakan untuk international ni dia banyak yang postgraduate student. Okay. Uji kita ada sekejap ya. I open up a little bit. Setakat ini yang paling besar adalah Pakistan,
followed by kita ada daripada North Sudan. Indonesia kita ada 94 student ya, 94 pelajar currently. Kita ada daripada Turkmenistan 64, Mozambik 77. This is actually update daripada admissions, I think somewhere in June lah. Yemen kita ada 92. Iraq kita ada 57, Nigeria, Sudan and others 381 pelajar. So this is about the demographic lah that we have. Demographic for the international student ya, apart from the local student yang study di sana. Jadi Indonesianya banyak juga ya, 90 orang. Mostly they take what program, dokter? Maybe ada datanya tak? Paling banyak program apa yang paling ramai Indonesian study di sana? Saya tak ada distributions, tapi quite number of students buat program saya di computing dan kebanyakannya mungkin banyak buat di postgraduate juga. So as for now, I don't have the real figure lah for the Indonesia's breakdown. Sorry for that. No problem. But basically memang jatuhnya jurusan-jurusan yang berbau teknologi gitu ya, Dr. Aliza. Dan di sana memang tak ada program yang macam medicine or most program saya yang tadi sudah Dr. Aliza present kan di presentasi tadi jurusannya. So memang fokusnya UTP ini di jurusan kami ada engineering dan teknologi sahaja dan management. Oke, jadi memang kamu yang berminat untuk di jurusan engineering dan teknologi. Kenapa UTP ini fokus selain karena history-nya adalah punya Petronas, memang oil company tergede di Malaysia, milik Malaysia. Dan juga jadi memang fokus kampusnya itu memfasilitasi kamu, memberikan kamu equipment terbaik supaya kamu bisa belajar dengan maksimal, bisa memaksimalkan potensi kamu nih ketika kamu kuliah di UTP dan memilih jurusan yang jagoannya di UTP, which are diantaranya si engineering dan teknologi tadi ya, Dr. Aliza. Yep, betul. Saya mau tanya, this is my personal question. When was UTP born? What are the historical reason why UTP ini established gitu? Okay. Hebat banget nih Petronas nih kasih biaya untuk bangun universitas. Sebenarnya ini adalah inspiration daripada kerajaan. UTP Petronas menerima mandat daripada kerajaan untuk memulakan satu universiti. So our campus before this is not like, bukanlah kami bina baru ya. Kami take over campus USM. University Sains Malaysia. Jadi kami menerima mandat pada tahun 1995 daripada kerajaan Malaysia untuk mendirikan universiti dan kita start dengan mengambil alih University Sains Malaysia, campus Universiti Sains Malaysia di Seri Iskandar. Masa tu tak ada Seri Iskandar, kita panggil Teronoh lah. So then from there Petronas actually started up untuk develop the university and then 1995 dan pada 1997 then officially kita announce the born of UTP 1997 dan our new academic building yang kita nampak seperti bintang 5 tadi established, mula dibina pada tahun I think tahun 2000 dan siap pada tahun 2005. So sekarang ni kampus lama masih ada sebahagian hanya untuk mungkin residential college tapi tak banyak lah tinggal dan kebanyakannya sudah di refurbish lah. Kita dah modify and then upgrade, do some refurbishment for the buildings and then mostly pembelajaran berlaku di akademik, di building akademik yang baru. So historinya begitulah, mendapat mandat daripada kerajaan Malaysia untuk memulakan universiti dan aspirasinya untuk memberi semula kepada negara, mendidik masyarakat Malaysia untuk kind of like this is actually Petronas kind of like visions or kind of like motto, energy receive, energy return. So Petronas banyak sponsor pelajar ke luar negara belajar di mana-mana universiti di Malaysia ataupun di luar negara dan dalam masa yang sama Petronas mendirikan universiti untuk kind of like having their
academic arm for the developments of the country. So that is the aspirations that Petronas had with UDP. So that is the story lah, Kiki. Oke, wah bagus banget nih ya, bahwa aspirasinya adalah to give back to the community for the next generation. Yes. Jadi supaya Petronas nih nggak cuma dapetin aja, tapi they not only they receive, but they give back for the next generation, investing in the young generation. That's awesome. Keren banget deh. Dr. Aliza, do you have maybe the tuition fee perhaps, or any scholarships for international students, perhaps under your school, maybe? For internet, I would say the tuition fee for the international students roughly for my program is about, kalau macam dia punya basic about 78,000, yang itu tak termasuk accommodations lah. So for international students, basically kalau country tu sebahagian, some of the students receive the scholarship from Petronas at their home own country. Tapi personally in my program we don't have a scholarship, but students can actually get scholarship from industries lah. They can apply. But so far specific from our own university tak ada lah, Kiki. Tadi you mentioned about 78,000 ringgit per semester or per year? The whole durations of the study. Oh, that's the whole duration. So let's say satu program about 8 semester. Selalunya berapa semester, the average of? Okay, untuk program saya, untuk program teknologi, duration 3 tahun setengah, so 10 semester. Di UTP kita implement 3 semester setahun, bermakna dalam masa 3 tahun setengah kita akan jalankan 10 semester. So kita ada semester Januari, Mei dan September. So setahun 3 semester. So in total kita ada 10 semester. So engineering dia lain sikit lah, engineering 4 tahun program. So mereka ada lebih kurang 12 semester engineering. For teknologi program hanya 12 semester. Okay, so it's a trimester program. Yang 1 tahunnya ada 3 semester, makanya engineering bisa 3 tahun setengah. Itu that's something unique, karena selalunya engineering program di negara lain tuh lama-lama, dokter. Kiki jangan salah faham, yang engineering program 4 tahun, teknologi program 3 tahun setengah. Oh, teknologi like meaning IT and information system, computer science. Yes. Yes, itu ada yang 3 setengah, ada yang 3,5 tahun. Iya, yang lain engineering 4 tahun. 4 tahun tuh tapi tetap trimester program, meaning 1 year is 3 semester. Betul, so equivalent to 12 semester. So quite fast lah. Okay, and the total is about 78,000 ringgit ya untuk tuition fee. So that one is untuk computing lah. For engineering would be different a bit higher. So roughly kalau macam estimated untuk engineering program higher a bit, because kita ada world class labs. So for the facilities is actually so roughly about 100,000 plus lah. Kalau inclusive accommodations about 120,000. The whole durations of study. Okay. Okay. So tadi I'm actually holding a calculator, trying to know like about 1 semesternya berapa ya gitu ya. So basically untuk let's say engineering itu sekitar 8,000-an 1 semesternya, and for computer science 78,000 divided by 10 semesters around 7,500. Jadi mungkin karena durationnya untuk yang engineering lebih lama, makanya jadi lebih mahal as a total. But if you pay semesterly, if you divide it by semester, itu jatuhnya around 7 sampai 8,000 per semester, which is still affordable. Masih untuk jurusan engineering, karena kan nanti kalian bakal banyak praktek, bakal pakai mesin. Is there any like additional payment for praktek? What do you call that, praktek? If you use practical, is it? Praktikum, tapi bukan praktikum internship. Praktikum macam let's say kelas engineering nanti ada guna alat apa tadi the lab.
No That's more free, additional right? cost. Yeah, No all more included. additional cost. No Okay, more, so all in. everything all in, semuanya kamu kotrek urusan jurusan engineering kamu yang alatnya pasti banyak, berat, dan itu mahal banget alatnya by the way. Nah itu udah nggak ada biaya tambahan lagi, semua sudah included in your tuition fee. It sounds like expensive, but if you hitung itu mahal, it's actually cheap karena kamu nggak ada biaya tambahan lagi when kamu udah jalanin perkuliahannya gitu. Oke, Dr. Aliza, one last question nih about dormitory. That also pertanyaan dari banyak orang tua. They wanted to know the one that you showed us in your presentation, the picture of the asramanya. It's so pretty. Is it located within the border di dalam komplek campus? Yes, dalam campus. Dalam campus. Dan sekarang pun kami tengah bina accommodations yang baru yang itu dalam pembinaan. So I think about to start. So yang ini semua accommodations di UTP adalah dalam security guard of kita punya lah within the campus. So keselamatan pelajar adalah number one for us. So, jadi gambar asrama yang tadi ada di presentasi Dr. Aliza ternyata ada di dalam gerbang kampusnya UTP. Jadi nggak usah khawatir buat orang tua yang mau memberikan restu kepada anak-anaknya untuk merantau jauh dari jauh dari rumahnya. Don't worry, because they are safe and sound, dijaga sama kampus UTP. I guess that's all the main questions. Mostly they ask about tuition fee, we already covered, dormitory, we already also mentioned about that. Jadi, I think this is my time to share my screen. Nah, buat yang mungkin masih ketinggalan, buat yang ketinggalan penjelasan tentang University Technology Petronas, bisa lihat taping live session sore ini di Instagram kita. Nanti akan kita repost di IGTV-nya Instagram kita di uec.education. Atau kalau mau langsung tanya-tanya mengenai cara ngedaftarnya, dokumennya, syarat-syaratnya, bisa langsung hubungi kakak di 087880203301 atau datang nih ke kantor kita yang berlokasi di MH Tamrin nomor 8 Bella Nova Mall, Sentul City, Bogor. Begitu masuk lobby mall, langsung nengok ke sebelah kanan, udah kelihatan tuh ruang konsultasi kita, bisa ngobrol-ngobrol, ketemu sama konsultan kita di sana. Oke. I guess that's it. Is there anything else? Maybe Encik Megat ada yang mau disampaikan lagi before I officially close the live talk session? Tak ada, Kiki. Thank you so much. Sama-sama. Thank you so much, Dr. Aliza. What about you? Tak ada, it's just that thank you again for the opportunity, and please consider to come to UTP, join our community and register. Our closing for new semester intake will be closing bila, Dokter? This year. So masih buka ya? Masih buka sampai bila? Closing date for 31 registration? August. August, masih ada waktu. Masih ada waktu untuk apply. Iya, sekarang baru tanggal 18, jadi ada 12 hari lagi untuk mematangkan keputusan kalian, whether you pick UTP or other university. Selama masih di Malaysia nggak masalah. Jadi masih ada 12 hari nih, ayo pakai kesempatan ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di Malaysia. This deadline 31 August is for study yang Oktober ya, Dokter? Untuk Oktober kelas September. Oh, September. Mulainya September kan? September mula 14 hari bulan ni. 14 hari bulan September sudah start the class. Yep, semester. Yep. Oh, I see. Tuh, kuliahnya udah dari September. Alright, nggak masalah. Nanti detailnya bisa diobrolin sama USC Education. That's it. Terima kasih banyak atas waktunya for Dr. Aliza Sarlan dari UTP and also Encik Megat. See you in another episode of UEC Bedah Kampus Live Talk. Thank you. Assalamualaikum. Selamat sore.